Hello guys, kaham jotono lam sogo ani YouTube channel lo hingke ang tabuk tam tamo khlainai norok no phunungai norok nai tongdi hingke ang tabuk hingke ri sumnai hingke ang ri sumani norok nai tongdi ang hingke ri sup ang norok no phunungai ke ang tabuk ko masang suna abo sikang supnai hingke abo sup paiman pore hingke ang norok pai tesa malai pina ang sup man pore phunungai norok soya sak nai tongdi ri sumnai ko tabuk start khaijnai hingke ang piping subi paikha godanani bage piping subnai man ang subi paikha bo tabuk hingke ang bodi subjinai norok nai tongdi ang bodi subai man pore malai phisnai ko ang bodi sub paikha tabuk hingke ko naidi normal no subo design kiri normal bodi no hingke ang subi paikha no aniya order bodi ko mani hingke ko ang subi paikha hingke norok ang saja phunukman ang saja subna liya hingke ang duita subi maka duita no obo color hingke ko takasike phunukliya amtani misam pusam hingke abo ang phunukliya abo kaisi phunukliya tabuk hingke town o thangnani nai tongo basibai iko basibai thangnai town o hingke bo jaga hamnai abo jodi ang phunugoi mangka hingke norok no phunungai hingke town thangnai tam painai abo bo jodi phunugoi mangka hingke phunugoi maya hingke ang town thangpaini ang tam na thang poka abo jogo norok ang phunungai norok soya keri ani video nai tongdi hello hinde Hingkapli hello kaham kerja tongbai jotono welcome titam thanam sing sade komento di bahai nang jaka video ro ani monai tini basini mokang pura apel haingjak nai di ko tabuk sing bag bazar o sokaijak bag nailai tonglai o bag kahma je bag painai ro paithai mano ko tabuk hingke sing bag nai paikha tabuk hingke ko tei bottle nai tongo town o thangni thakia wati thaimani bagui pustapan paimam bulia wati thai kilini dati thaina seka titomna kilini hingke ang tam poka bisi tulia basi melagi thangmani ba just paimam hini thangmani bagui hingke thangmani ba hanni yak bisangna paite theka poyakta thangma ba bisi hingke ang tam paite thangmani thangmani hingke gori kaisa paite chai gori kaisa hingke tei bottle kaisa samo kaisa chicken sanai tongmani ang paite theka already kaisa sprite dajak o jaga tei bottle chicken sa hingke abo kaisa paite kha mobile stand video tini amsu jora no hingke norok ani video bahai ungjak kha naiui sabaidi comment khlaidi tei share like khlaidi bo video bisi naithoka bo bisi mani naithokjaka norok ano kisa comment khlai sadi hingke ani video tini amsu jora no jotono no hambai korka।